आज भोजी कर एक्साइटमेंट आपन केमिति लागुची? खुशी लाଗୁଛି। खुशी दांत नाही खुशी लागुची। तो भाई और बहन मैंने आपको पूर्ण स्वागत मोर आ गोटे न्यू ब्लॉग को तो साथी आज पुणी वर्षा आज मो बो पकुड़ी करूला से मत भूषण पत्र सर्टेज हेबार मत पठेला जहाँ टे बर्षा जाकि छता नहीं भूषण पत्र आने को मुझे बाहर पड़ी भूषण पत्र आने को तो कौ भाया वर्षा हो पड़ो पकुड़ी खाए सब किसी पड़ो वर्षा पागर पकुड़ीटा खाली मजा अच्छी तुम फर्स्ट छुपाटा खोली दूसरी बाई देखते देखो अभी खोलिया टे प्रोसेस कर गोटे हाथ खोलीगला सैंडल चप्पलटा बोली मुझे बो चप्पल बोली देखा पड़े स्पीड हो जंगल तो भाई मैंने देखी पड़ते पो भर आस ठिया छता धरिक पत्र मत ये नवा पड़ो भाई ये बर्षा गिर हो कड़े जानी विकासर भोजी अच्छे जावाक पड़ो आज सुंदर सुंदर पत्र गुड़ा है तीन चार्टा नहीं गले पकुड़ी करके खायार मजा अलग बर्षा दिन कौन कर काम तो बंद हो घर टाँच लगे शोया गले खाई समझ गया बर्तमान देखी पारे हम माता साढ़े पकड़ी वर्षा दिन देखी बर्तमान पहुँची गए पकड़ चेपटा चेपटा हो रेडी रही बंद तो पड़ेगा खाई था आज आपको पकड़ छड़ा के वर्ष लाज लगा वीडियो तो भाई मैंने मुझे पकड़ी खाई आसी गाड़ी में बस पड़ी विकास भोजी की आउ ये माँ को आशीर्वाद मत भोग मिल जाता तो ये भोग खाई शांति बही कहवाक गले बहुत माने भोगटा बहुत टेस्ट था ठीक अच्छे चोबेर किसी कही बर्तमान गाइस आम आसिक गाड़ी भितर बसीचु है यहाँ हूँ विकासर मामू घर तांकर फैमिली गोटे जी तो से ये आमर हूँ विकास दादा झील हाई कही हाय हाय कहूँ आपन जो आज भोजी कर एक्साइटमेंट आपन केमिति लागुची? खुशी लाଗୁଛି। खुशी दांत नहीं खुशी लगुच तो देखी पारे ड्राइवर मैंने आम भाई बादल भाई जी से ना ठीक अच्छे ड्राइवर करते चिड़ चिड़ देखी से ना तो ठीक अच्छे आम आपन को मंदिर पाखे पहुँचिकी देखा से कौन कौन है व्यवस्था कारण मुझे जाता जल्दी कितु गोटे कम को जाता से जापारे कि वर्षाटा है बोली जापारे बर्तमान मुझे जावाक पड़ुଛି तो आम मैंने विलंब नक यथाशीघ्र बाहरी पड़ू भोजी खावा पेट भर बहुत जोर गुड़गुड़ होता आसिक 1:30 जाता तो भोजी पर मो मुह देखा मिलता ये तापर देखो मंदिर परिक्रमा मुझे करी सॉरी मंदिर न भोजी परिक्रमा करी ठीक अच्छे भोजी परिक्रमा कर सारापर ये मंदिर उपर जो वर्षाटा होता से देखा तो माने अलग प्रकार मजा से आज जाता मझे आम ठिया सॉरी सैड ठिया मझे वर्षा होता और ये विकास आसिक उपस्थान नहीं स्थान ग्रहण करते देखी पारे कि मजेदार सीन यहाँ पर हो रहा है ये देखिए गोटे छोटिया बालकटे माने मोठू अधिक भोग ताक लगे सी आसी मैंने भोजी बढ़ानी से बस पड़े ये पिलाटी न डाकी एकुटिया गोटे खाई आम दिज ये खाया बसलु बर्तमान शुणिले ना विकास खाली सत ये सब गदाई नहीं मतलब लगे 4 जन खाई ये एकुटिया खाइब भाई बांटुची मु बागर भी आसो बांटा बांटी मागण ये प्लेट पूरा उखारी की देला ये भाग तो नहीं होती उखारी की जो फैमिली से बसी खाऊ देखो तो विकास और तकर में लॉस पड़े विकास के मेहनत रे हमको भोजी देती मुझे खाइले कितना तकर लॉस पड़े काय लॉस करते कहलो कौन लगुच लॉस करी तुम बाहर को मुझे सब देखिए तो पड़ दी आस साग देखो वर्षा मानने देखो खाई बसी मुझे विकास टे व्यस्त रही जाए एकुटिया बस देखो भाया वर्षा हो कौन कर वर्षा माने जाई होनी कि रही भी होनी
ମାନେ ନିଦ ଲାଗିଲେ ଖାଇଥିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନିଦ ଲାଗିଲେ ବହୁତ ଜୋର ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେବେଳକୁ ଯିବା। ବର୍ଷା ତ ଲଘୁଚାପ ଚାଲି ରହିଛି 7-8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। 8 ତାରିଖ ଗୋଟେ ଆମର ବାହାଘର ମାମୁଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପୁଣି ସେଠି ଯାଇ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋମାତା ଆମର ସବୁ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ହାତ ମାରିଦବା। ଗାଡି ପୁରା ଜାଗା ନାହିଁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଆମେ ଓଦା ହେଇଗଲୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ହେଭି ରେଟ୍ ମତେ ଜ୍ୱର ହବ ତ ଠିକ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଏତେ ଥର ଆମେ ଓଦା ହେଲୁ ତାର ଠିକ ନାହିଁ। ଚୁଟି ବୁଟି ପୁରା ଓଦା ହେଇକି ଛିନଛତ୍ର ହେଲାଣି। ବର୍ଷା ଦିନ ଫାଇଦା ଆମେ ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା। ଆଉ ବର୍ଷା ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଗରମ ଲାଗିବ ବୋଧେ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଲେ କିମ୍ବା କରାଇଲେ ଗୋଟେ ବିକାଶ ପଡୁଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଲେ। ତମେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିବନି ଟି? ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏଇ ଭିଡିଓଟା କଣ କରୁଛୁ ବେ? କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ ଯାଉଛି ବହୁତ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ ଲାଇକ୍। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଯେ ବାହାର ସିନ୍ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବାଦଳ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ରୋଡ଼ ସାରା ତ ଖାଲି ପାଣି ପଚା ପଚା ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଲୁଆ ସାଙ୍ଗଟା ଡାକିଛି, ତାର ଆଜି କାମ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ତାର କ୍ୟାମେରା କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ବର୍ଷା ସହ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ବର୍ଷାରେ ଆମକୁ ଡାକିଛି ସଜ କରିବା ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଓଦା ହେଇକି ଛତା ଧରିକି ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ। ଆଉ ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ବେଳା ଖରାପ, କାହାର ତେଲ ସରିଯାଇଛି ଗାଡି ଗଡେଇ ଗଡେଇ ଯାଉଛି, କାହାର କିକ୍ ଦେଇଛି ହମ୍ସ କିକ୍ ମାରୁଛି। ତ 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖିକି ଯାଉଛୁ। ଭଗବାନ ଏଭଳିଆ କଷ୍ଟ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଯେ ଝିପି ଝିପି ସକାଳୁ ଆସିକି ରାତି ହେଇଗଲାଣି 9ଟା ଆସିକି ହେଲାଣି, ସକାଳୁ ଯେ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ସେମିତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଜାରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ ଶୋଇବାରେ ଟିକେ ମଜା ଲାଗେ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ସଜା ନାଇଁ ବିକାଶ? ଏଇ ପିଲାଟା ଯୋଗୁ ଆଜି ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ମାନେ ଟିକେ ମଣିଷତ୍ୱ ଆର ନାହିଁ। ପିଲାଟା ମଣିଷତ୍ୱ ନାହିଁ। ଦୀପୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ 4 ପିସ୍ ପକୋଡା, ତା ସହିତ 2ଟା ପିଆଜ ଗଲାବେଳକୁ ଦୀପୁ କହୁନି ରହିବାକୁ। ଆଜି କଣ ଦୀପୁ କହିଦେଇଛି ରହିବାକୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି କାରଣ କଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। କି ହସ। ଆମେ ଏଠି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି 2ଟା ସୋଡା ଗୋଟେ ପିଇ ଥୋଇଲି। ଆଉ ସେ ତା ଆଡୁ ଆଗ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଚିକେନ ପକୋଡା, ହିସାବ ବସିକି ହିସାବ କଲାଣି କେତେବେଳେ ଡାକି ଖାଇଲି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଚିକେନ ପକୋଡା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହିସାବ କହୁଛି କେତେବେଳେ ଡାକିକି ମତେ ମାଗଣାରେ କ୍ୟାମେରା କାମଟା କରେଇଦବ ଆଉ। ଚାଲାକ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ବା ନେଲୁ 12,000 ଟଙ୍କା। ବେପାରୀ ବା ବେପାରୀ, କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା ନେଲୁ ବା। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟାଟା।